बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फवाद फैज़ और आप तमाम अहबाब को अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, आज हम आपके साथ बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिस पर बहुत से लोग हमसे सवाल करते हैं कि जी बीवी के साथ हम बिस्तरी कितनी देर करनी चाहिए। आज हम आपको इसी के बारे में ही बताएंगे, इस्लामी नुक्ता नज़र से और साइंसी नुक्ता नज़र से हम आपको बताएंगे कि कितनी देर करना चाहिए एक मर्द को। वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तरफ से आने वाली मुफीद वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन इकराम, वैसे तो इसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं है कि बीवी के साथ आप कितनी देर हम बिस्तरी करें, लेकिन उसकी कुछ ऐसी निशानियां भी हैं कि एक मर्द को कितनी देर करना चाहिए। वो साइंसी नुक्ता नज़र से भी हम आपको बताएंगे और इस्लामी नुक्ता नज़र से भी, क्योंकि एक औरत को भी उतना ही हक होता है मर्द जितना कि मर्द को होता है तस्कीन हासिल करने का। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसके बारे में फ़रमाया है कि एक औरत को भी उतना ही हक है, इज़्दवाजी ताल्लुकात हों या जिस्मानी जिस तरह के भी हों, उसके अंदर औरत को उतना ही हक होता है तस्कीन हासिल करने का जितना कि एक मर्द को होता है। यानी कि आपको अपनी बीवी के साथ उसी तरह ताल्लुक़ बनाना चाहिए ताकि उसको तस्कीन भी हो मुकम्मल तौर पर। ये नहीं कि आप रास्ते में ही छोड़ के चले जाएं। बहुत से मर्द ऐसा करते हैं जो कि बस अपनी तस्कीन को देखते हैं, अपनी ख्वाहिश को देखते हैं और बीवी की ख्वाहिश को बिल्कुल नहीं देखते, जिस वजह से आगे चलकर बहुत से मसाइल होते हैं। नाजरीन, इसी के मुतालिक ही इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमाया है कि एक मर्द को अपनी बीवी के करीब जाते वक्त उससे हम बिस्तरी करने से पहले उसके साथ प्यार करना चाहिए, अच्छे तरीके से पेश आए, नरमी से पेश आए, उसको पहले तैयार करे उसके लिए। यानी कि उन्होंने भी इसके बारे में ये फरमाया है कि एक मर्द को अपनी बीवी को पहले तैयार करना चाहिए, यानी कि जिसको हम आज के दौर के अंदर फोरप्ले कहते हैं। फोरप्ले क्या होता है, इस पर भी हमारी वीडियो डिटेल के अंदर मौजूद है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उससे भी आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। इस पर हमने बहुत ही तफसील से वीडियो बनाई है। तो नाजरीन, उन्होंने भी ये फरमाया है कि एक मर्द को अपनी बीवी की तस्कीन का भी ज़रूर ख्याल रखना चाहिए, जो कि हम बिल्कुल नहीं करते आज के माशरे के अंदर। बहुत से मर्द, सब मर्द नहीं लेकिन बहुत से ऐसा करते हैं जो कि जाते हैं अपनी बीवी से हम बिस्तरी करने। अक्सर औकात कुछ मर्दों को पता नहीं होता, जो कि उसको पहले तैयार ही नहीं करते अपनी बीवी को, जाके डायरेक्टली इंटरकोर्स करना शुरू कर देते हैं और बस अपनी तस्कीन हुई तो फिर वापस चले गए। ऐसा हरगिज़ मत किया करें, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। आप अपनी बीवी के दिल के अंदर भी उस तरह की जगह नहीं बना सकते जो कि आपको उस तरह से हासिल होती है जबकि बीवी की भी तस्कीन आपकी मुकम्मल हो। नाजरीन, इसके अगर साइंसी लिहाज से देखा जाए, साइंसी नुक्ता नज़र से साइंस क्या कहती है इसके बारे में। साइंस इसके बारे में ये कहती है कि एक मर्द को सबसे पहले इसके यानी कि 3 स्टेप्स हम देखते हैं साइंस के अंदर, और वो कौन कौन से हैं। उसके अंदर सबसे पहला है फोरप्ले और दूसरा स्टेप है इंटरकोर्स। तो नाजरीन, सबसे पहले कोई भी मर्द है उसको अपनी बीवी के साथ फोरप्ले करना चाहिए। फोरप्ले क्या है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसके ऊपर हमारी वीडियो मौजूद है। और इंटरकोर्स क्या है ये तो वैसे तमाम लोगों को पता होता है, लेकिन हम इसके ऊपर भी इंशाल्लाह तफसील से वीडियो आपको थोड़ी सी बनाकर आपको बताएंगे तरीक़ाकार कि इस्लाम के अंदर किस तरह ठीक है और किस तरह नहीं। तो ये भी आपके लिए इंशाल्लाह हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इन टॉपिक्स पर बहुत कम बात होती है और लोगों को पता ही नहीं होता। और जो तीसरा स्टेप होता है इसके अंदर वो है आफ्टर प्ले। आफ्टर प्ले क्या है, इस पर भी हम इंशाल्लाह डिटेल के अंदर वीडियो बनाएंगे। फोर प्ले पर तो हमने बनाई हुई है, तो आफ्टर प्ले पर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे कि आफ्टर प्ले क्या होता है। तो नाजरीन, ये 3 स्टेप्स होते हैं, साइंस ने इनको यानी कि मुकर्रर किया हुआ है कि ये लाजमी करने चाहिए एक मर्द को। और ये कितनी देर के होने चाहिए। सबसे पहले जब हम फोर प्ले करते हैं अपनी वाइफ के साथ, वो आपका कम से कम जो है 10 से 15 मिनट्स का होना चाहिए, तब जाकर आपकी जो वाइफ है वो भी हम बिस्तरी के लिए तैयार होगी आपके साथ, और डिस्चार्ज भी आपके साथ ही होगा, वरना आप फारिग होकर चले जाएंगे और बीवी आपकी फारिग नहीं हो पाएगी।
تو فور پلے آپ نے 10 سے 15 منٹس اس کے لیے آپ نے ٹائم کم از کم رکھنا ہے، باقی زیادہ آپ کی مرضی ہے جتنا آپ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو انٹر کورس ہوتا ہے اس کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ہر انسان کا مختلف ہوتا ہے، آپ نے اس کے لیے کم سے کم بھی 5 منٹس رکھنے ہیں، کیونکہ عورت کو جو ڈسچارج ہوتا ہے وہ مرد کے مقابلے میں ذرا دیر سے ہوتا ہے، اس وجہ سے مرد کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے وہ اکثر اوقات کم ہوتی ہے، لیکن زیادہ بھی ہوتی ہے۔ میں ویسے کہہ رہا ہوں اکثر اوقات جو کہ آج کل معاشرے کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ عورت کو شہوت جلدی نہیں آتی، تو انٹر کورس کے لیے بھی آپ نے 5 سے لے کر 10 منٹس، آگے 15 منٹس، جتنا کسی کا ہوتا ہے وہ آپ نے لازمی رکھنا ہے۔ 5 سے 10 سے 15 منٹس آگے اتنا آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اور بعض اوقات پہلے بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ ہر کسی کا اپنا ایک معاملہ ہوتا ہے، کسی کی ٹائمنگ زیادہ ہوتی ہے، کسی کی کم ہوتی ہے۔ یہ آپ دوسروں کو دیکھ کر بالکل فیصلہ نہیں کر سکتے کہ آپ کی بھی ٹائمنگ اتنی ہی ہونی چاہیے۔ آج کل جیسے دوست احباب بیٹھتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، دوسرے دوست بھی، کہ ان کی ٹائمنگ اتنی ہے میری اتنی ہے، تو وہ اس کے اندر وہم میں پڑ جاتے ہیں کہ ان کو بیماری ہے۔ حالانکہ کسی بھی مرد کی اگر جو ٹائمنگ ہے وہ کم سے کم بھی 2.5 سے 3 منٹس اگر ہے تو وہ بالکل نارمل ہے۔ اگر اس سے کم ہے تو پھر وہ پری میچور ایجیکولیشن کی طرف جا رہے ہیں، تو پھر اپنا علاج کروائیں کسی بھی اچھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے۔ تو ناظرین یہ دوسرا سٹیپ تھا اس کا، اور جو تیسرا سٹیپ ہے آفٹر پلے، اس کے لیے بھی آپ 10 سے 15 منٹس کم سے کم آپ رکھیں، اور یعنی کہ جب آپ انٹر کورس کر بھی لیں تب بھی آپ اپنی بیوی سے بہت جلدی جدا نہ ہوں، تب بھی آپ تھوڑی دیر ان کے ساتھ ہی رہیں، ان کے ساتھ پیار کریں، بوسوں کے نال، جس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں۔ وہ ہر انسان کا ایک اپنا عمل ہوتا ہے، وہ آپ 10 سے 15 منٹس کا ٹائم اس کے اندر رکھیں کم سے کم۔ تو ناظرین سائنسی نقطہ نظر سے اس کے لیے ٹوٹل جو وقت ہوتا ہے کسی بھی انسان کا اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کا، وہ کم سے کم ہوتا ہے 25 سے 30 منٹس، یعنی اس کے اندر آپ کا تمام عمل جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ کسی کو زیادہ ہو یا اس سے کم ہو، وہ ہر کسی کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن 20 سے 25 منٹس تو آپ، یعنی 20 سے 30 منٹس آپ نے لازمی دینے ہیں اپنی بیوی کو وقت، تب جا کے آپ اپنی بیوی کو بھی تسکین دے سکتے ہیں اور خود بھی تسکین حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ٹاپک ہمارا آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آج کل بہت سے لوگوں کو اس چیز کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہوتا، تو وہ کم علم کی بنا پر بہت سے نقصان کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات اس سے نقصان کیا ہوتا ہے، جو مرد حضرات صرف اپنی خواہش پوری کر کے ہی چلے جاتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ بیوی کی خواہش اندر ہی اندر دبنے لگتی ہے، اور بیوی سٹریس کا شکار ہونا شروع ہو جاتی ہے، ڈپریشن میں چلی جاتی ہے، ذہنی دباؤ ہوتا ہے کافی زیادہ، تو اس کی وجہ سے بیوی کو کسی کام میں دل نہیں کرتا، اور ان کے اندر پھر پیریڈز کے بھی مسائل آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس چیز کا آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے۔ ناظرین یہ تھی ہماری ویڈیو آپ کو سمجھانے کے لیے، باقی آگے آپ نے عمل کرنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کس طرح بہتر کر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔